Sudski postupak između Luke Beograd i grada Beograda o tome čije je zemljište na 220 hektara na obali Dunava na kojem se nalazi preduzeće Luka Beograd traje već 10 godina. I pored toga Luka Beograd oglasila je prodaju dela imovine. Oglas za prodaju objekata bio je povod da proverimo šta se zapravo dešava u tom sudskom sporu, jer je neobična tišina nadležnih institucija poslednjih nekoliko godina. Proverom dostupne zvanične dokumentacije utvrdili smo da je u području Luke oglašeno 17 objekata koji se nalaze na parcelama koje se prema poslednjem izvodu iz katastra vode kao zemljište, čiji je korisnik grad, a vlasnik država. Gradski javni pravobranilac Ljiljana Blagović za Insider.net kaže da je iznenađena oglasom o prodaji, ali da grad Beograd nije odustao od toga da dokaže da zemljište pripada gradu. Istovremeno, direktor Republičke direkcije za imovinu već 4 dana ne odgovara na pitanja koje smo poslali mailom. S obzirom na nadležnosti direkcije, tražili smo razgovor sa direktorom na temu prodaje imovine Luke u trenutku kada nije okončan spor između grada i preduzeća Luka Beograd. Jovan Vorkapić, sadašnji direktor direkcije, je bivši advokat Milana Beka i u sudskom postupku koji se vodi oko zemljišta zastupao je upravo Luku Beograd. 2013. godine, kada je već bio na funkciji direktora Republičke direkcije, Vorkapić je za portal pištaljka.rs rekao da je prema njegovom mišljenju taj spor pravno na strani Milana Beka. Gradski javni pravobranilac Ljiljana Blagović za Insider.net kaže da grad Beograd ni za jotu nije promenio stav oko zemljišta za koje smatra da pripada svim građanima. Vi, pretpostavljamo, u ovom slučaju, a i mnogim drugim, sarađujete i sa Republičkom direkcijom za imovinu. Recite mi, kako po vašem mišljenju poruku šalje direktor direkcije Jovan Vorkapić, koji inače je bivši Bekov advokat, kada govoreći o ovom sporu izjavi da je pravo na strani Milana Beka? Pa odgovorit ću vam na način na koji verovatno i sami očekujete. To pitanje treba da postavite gospodinu Vorkapiću. Ali kada to izjavi predstavnik države, da li nas to navodi na zaključak da je došlo i do promene stava o ovom sporu u samom vrhu vlasti? Naravno da ja ne mogu komentarisati takvu jednu stvar. Da li je došlo do promene stava u vrhu vlasti je pitanje koje treba da postavite konkretnom čoveku sa određenim imenom i prezimenom. Ja, kao predstavnik grada Beograda, odnosno gradskog pravobranilaštva koje brine o imovinskim interesima grada i Beograda, apsolutno odgovorno tvrdim da grad ni za jotu nije promenio svoj stav u pogledu tog zemljišta. Da li je neko u direkciji za imovinu ili u nekom drugom organu putem nekog svog reprezenta oličenog u nekom od predstavnika države promenio, to naravno predstavlja pitanje za njega. Ja lično se nadam i smatram da to nije tako. Jer imovina grada, države ili lokalne samouprave je imovina svih građana. Ljiljana Blagović u razgovoru za Insider.net prvo je navela da, koliko zna, Luka Beograd prodaje delove imovine na parcelama koje nisu sporne, odnosno oko kojih grad ne vodi spor sa Lukom. Međutim, prema zvaničnim informacijama sa sajta Luke Beograd koje smo mi analizirali, objekti na jednoj većoj parceli koju čini 78 delova jesu pod privremenom zabranom otuđenja. Ljiljana Blagović nije krila iznenađenje kada smo joj saopštili taj podatak i kada je i sama u toku razgovora proverila i utvrdila da se objekat na spornoj parceli koji je oglašen za prodaju nalazi pod privremenom zabranom. Da li grad polaže pravo na parcelu 7/6 opština Palilula u pitanju Viline vode? Da li je ta parcela u sporu? 7/6, ako dozvolite, ja mogu... Da, naravno. 7/6, govorite o Paliluli. Tako je, opština Palilula. Samo malo, tužba je velika. Evo, mogu da vam predočim da je upravo sam njen petitum na skoro stranu i po su nabrajane parcele. Da. Tako da ste mi malo ranije rekli da je parcela 7/6 u pitanju, verovatno bih vam to ranije i pripremila. Ima 6/7. KP 7/6, površine 2022,49 hektara, jeste na nju mislili? Da, ona je obuhvaćena tužbom. Postoji zabrana raspolaganja. Znači, mi smo na sajtu Luke Beograd pronašli oglas
u kome se navodi da se na prodaju imovina Luke Beograd, nelegalni objekti su u pitanju. A da li ste možda pogledali šta je obuhvaćeno planom UPPR-a? Jesmo, da. Je li planom UPPR-a obuhvaćena parcela 7/6? Znate šta, ona je oglašena na prodaju i za nju se javio kupac. Dobro, ja mogu da vam Nama to verujem. zvuči potpuno nelogično. Evo, mi imamo i iz katastra gde je na tom zemljištu, odnosno na objektu, odnosno zemlji koja je pod tim objektom, upisan grad Beograd. Svojina je države Republike Srbije, cijelo pravo grad Beograd. Pa, ako je oglašena, neka oni koji su je oglasili brinu o tome. Kako će da objasne eventualnom kupcu zašto prodaju parcelu koja je obuhvaćena privremenom merom. To nije pitanje za nas. A da li možemo sad pretpostavimo da je situacija da kupac koji kupi objekte koji se nalaze na zemljištu koji je upisan u katastru na grad Beograd, kroz legalizaciju tih objekata postaje automatski vlasnik tog zemljišta bez konverzije. Moram da vas vratim na ono što smo malo čas govorili. Postoji upisana privremena mera o kojoj može da se obavesti svako. Privremena mera tome i služi. Znači, vi ste onda nesavestan kupac. Pa da, ali... To je problem nesavesnog kupca. Tako je, ali kupac prosto nije naša tema. Njegovi postupci nisu ono što se nas tiče. Ne, mene se tiče u slučaju da taj kupac jeste nesavestan, da to radi u kojoj poziciji je grad. U kojoj poziciji je grad? Bolje da pitate u kojoj poziciji je Luka, koja bi bila u obavezi da mu nadoknadi štetu. Grad nema problem. Grad nema nikakav problem. Pa nema nikakav problem, on svoje pravo ne može upisati. Kako će da ga upiše? Juriće vlasnika Luke da mu nadoknadi štetu koju je pretrpeo usled zaključenja ništavog ugovora. Kakav bi grad imao problem? Ako se grad upiše sa pravom svojine, kako će taj kupac koji je nešto kupio da upiše svoje pravo? U planu reorganizacije preduzeća, odnosno dogovoru sa poveriocima Luke Beograd, navodi se da će gradu biti nadoknađena šteta iz posebnog fonda ako presuda bude u korist grada za objekat na parceli koju ju prodaju. Spor između Luke Beograd i grada Beograda nastao je još 2005. godine. Prvo je tadašnja vlada Srbije dozvolila privatizaciju preduzeća Luka Beograd, koje se bavi lučkom delatnošću i pored toga što je znala da se to preduzeće nalazi na luksuznoj lokaciji i da se prostire na oko 220 hektara zemljišta. U slučaju da je odlučeno da Luka Beograd bude izmeštena, pa onda privatizovana, pa da zemljište bude dato na licitaciju, u budžet grada bi, prema tadašnjem istraživanju insajdera, bilo uplaćeno oko 2 milijarde evra. Dobro, da li je vama poznato recimo koliko košta ar jednog takvog zemljišta na sličnoj lokaciji? Zavisi koliko dostigne licitaciji za Marinu Dorću, koliko pričali smo, 100 nešto hiljada. 120.000 evra ar. Tako je. Ali to je negde jedina relevantna lokacija koja sada može da se poredi sa zemljištem Luke Beograd. Potpuno se slažem sa vama. Ne vidim gde imamo mi nesuglasicu. U tome što, recimo, prema našoj računici, svojim odlukama nadležne institucije od 2005. su napravile potencijalnu štetu za budžet grada od 2,5 milijarde evra. Pa ne znam tačno, ali ja sve se slažem s vama. Hoće neko odgovarati zbog toga? Da sam ja bio gradonačelnik 2005. ja bih tražio da se Luka Beograd ne privatizuje uopšte jer ima potencijalno zemljište. Kao što sam tražio za PKB. Pa dobro, Demokratska stranka je takođe imala svog gradonačelnika. Pa ne kažem ja da je Nenad Bogdanović kriv za to, jednostavno tada to nije bila takva praksa, nije se na taj način rešavalo. Svaki čovjek koji dođe na neko mesto ima neku svoju politiku, viziju, nešto obećao građanima i to ispunjava. Dobro, ali da li znate šta može se izgradi, na primjer, u gradu za 2,5 milijarde evra? Pa znam, naš budžet je ceo godišnji 500 i nešto miliona. Ali nemojte da optužujete grad Beograd za nešto što su loša republička rešenja i što mi imamo samo kao posledicu. Problem nastaje kada su vlasnici najavili izgradnju luksuznih zgrada na obalama Dunava. Tadašnji javni pravobranilac Strahinja Sekulić pokreće spor u ime grada protiv Luke Beograd jer tvrdi da zemljište pripada gradu i da Luka može da koristi zemljište samo ako zadrži delatnost obavljanja lučke delatnosti, a ne može na tom zemljištu da gradi stanove. Znate, ako sam zadužen ili organ koji vodi me zadužen za zaštitu imovinskih interesa Beograda, ja za to primam platu, to je moj posao, od toga živim, pa kao i svaki posao trudim se da ga radim što bolje mogu i što bolje znam. Da unesem sebe. Ako govorimo o Luci Beograd, vrednost tog spora naravno da motiviše više. Ja 2 godine
skoro 2 godine, nema dana da ne pomislim na taj predmet. Ne mislim dramatično, ali znam koliko je to veliko i koliko je to značaja za grad Beograd. I u ekonomskom, a čak i u ovom simboličnom smislu, da li je država dovoljno jaka da dođe do kraja. Od 2005. traje sudski spor u kome se kao na klackalici menjaju odluke. Po pravilu niže sud upiše grad kao korisnika, da bi viši sud to poništio i proces krene iz početka. U Insajderu službena zloupotreba, koji je emitovan 2008. godine, objavljeni su u 7 emisija dokazi o zloupotrebama koje su dovele do ogromne štete za budžet. Tek 2013. godine, zbog postupka privatizacije, uhapšeno je 7 osoba, među kojima i bivši ministar za privredu i privatizaciju Predrag Bubalo i bivši funkcioneri Agencije za privatizaciju i Akcijskog fonda. Protiv njih se pred specijalnim sudom vodi spor zbog zloupotreba prilikom prodaje paketa državnih akcija u ovom preduzeću.